салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо трейдери тоҷик. Попалнит кардесам, загрузка рафтесай. Савдои имрӯза дар платформаи Олим Трейд. Валютаи проценти бланша интихоб кардем. Тамошо мекунем дивижени рынка. Якум зеркара тайёр кардем 1250 рубл. Мемонем якум зеркара 1 минут поён. Зеркара баъд аз шоти пробой поён гирифтем. Яки сена боло рафтеса. Тамошо мекунем охири зеркара чӣ гап мешавад. Уровнеро мондум, роди тренд поён нишон десай, неки сена боло ҳаракат кесай. Тамошо мекунем охири зеркара. Якум зеркаи мо минус шид. ждат мекунем ягон точкаи нағза, баъд зеркара закулучат мекунем. Дим зеркаи мо тайёрай 3125 рубл. Валютаро тамошо мекунем. Сигнали нағза меёбем ягон ай уровень. баъд зеркара закулучат мекунем. Саросима намешем. Так, мемонем 2 минут поён 3125 рубл. ин ҳами хидмат дӯстон сигнал мекунам. валютаро яла тамошо мекунам. куҷоиш ҷадидам ая уровень мегарда ё пробой мешава, ҳамунҷа зеркара мемонем. ин зеркарам баъд аз шоти пробой поён гирифтем. неки пробой нашид. сена боло гашт. зеркаи мо минус шид. так, дар параи швейцарский японский йен мондем 3 минут боло 7813 рубл. иҷам баъд аз шоти пробой боло мондем зеркара. тамошо мекунем охири зеркара. графика дар свечаи 1 минута тамошо кардесем. мезгарем дар 15 секунда свеча. пробой шид. фикри кардагӣ мо дуруст баромад. сена боло рафт нағз. вақти мо бисёр айд. мебинем охири зеркара. дига валютаро тамошо мекунем. ҷани мумкин пробой шава. мемонем 1 минут 500 рубл поён. зеркаро тамошо мекунем кадомуш куҷо рафтесай. зеркаи асосии мо нағз сена боло рафт. якум зеркаи мо плюс шид. дуюм зеркаи мо минус шид. тайёр кардем 1250 рубл дига. мемонем 1 минут поён 1250 рубл. Ё ки баъд аз шоид пробой гирифтем, неки сена камтар боло рафт, баъд гашт
پایان آمد. اینا پرابای شده سای ناو. با دیم زیرکارا میمونیم از 250 روبل 1 مینوت دیگه پایان. اگر یکم زیرکای ما 2 یا 3 مینوت میبود او هم پلوس میشید. یکم زیرکای ما پلوس شد. دیم زیرکای ما هم پلوس شد. میمونیم یک زیرکای دیگه با پایان. سینا پایان نگشت شده. اجدار میکنیم سینا را با او رو بالا را بروا با ترین پایان میگیریم زیرکارا. давай. موندیم 2 مینوت 3125 روبل پایان با ترین. میبینیم آخری زیرکارا. زیرکارا شد که ای او رو موندیم. سینا уже پایان آمد سای. давай родной. سینا نقص پایان آمد. так آخری زیرکای. آخرش پاس نیای. یکی زیرکای ما پیروز شد. اینم خیلی ویدیو شد دوستان. ما پول کار کردیم 5900 روبل. همتون بخیر. پانوی همت با خدا.